afternoon guys ng mga sister sa among surpresahon, kamagulangan, si ate. I-surprise na mo ang among Mama Maria Patricio, birthday niya karon. Oh, pasulod nami guys sa Baghdad. Oh, na ami mga dala-dala, mga surprise na dala, macaroni, mga cake, sudaan guys, doon namin sa balay sa celebrant guys. O sige lang, padayon lang na nandos ang danas na balay sa right, unahan pa jud sa among pahilakan ng celebrant ko, unahan pa jud. Sige na namin, dili ka tong sunod mo kanay trapal guys, naog namin guys among surpresahon. Bakta mo diyan eh. Bugat kaayo guys. O panahon namin. Ambing pansit na. Sige. Wajud kabalo ang among ang founder namo o. Founder. Guys, tulong bilis mo ng balay guys. Surpresahon guys. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Mo niyan celebrant guys. Amo niyan surprise guys. Oh, birthday round the lane. Round the lane. Oh, lane. Oh, mauna ang celebrant guys. Kasi guys, ang suga kingit-ngit man guys. Oh, si Elmer guys. Ako ang camera woman. Mag-prepare namin sa among dalang nga surprise. Back to video later. Mix Vlogs! Nandito na kami ngayon. Ano ko sa birthday ng ate ko. Sinurpresa namin siya. Ito pamangkin ko. Yan. May dala kami cake, macaroni, at saka mango floats. Yan. Ito ate ko, 67 years old. Panganay namin si Manang Livy. Yung kapatid naming lalaki, hindi na pumunta kasi wala daw magbantay sa tindahan. Yung bunso namin. Bunso na tinatawag na. Bunso ang bulang. Ang bulang daw po niya. Isipin natin. Ito po yung preparation namin. Simple celebration lang. Canton, Nihon, mango float, macaroni. Of course, my favorite, malunggayan na tinula. And then the cake. Of course, the kanin and the soup drinks. Okay. And the celebrant, my pretty ate. Sige, kanta na tayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.